जय गुरु एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो आईएएस पिला ट्रेनिंग सिलेक्ट कला माँ टेरेसा जाइए कन्वोकेशन से गोटे सेंटेन्स उद्बोधित करते बॉयज whoever will come to your room he must go back with a laughing face ये गोटे सेंटेन्स भितर प्रशासक मान से सबू कथा कहीदे जी तुम पाखक आसो सी गला बेले हसिकी तुम रूम रू बाहर की जीव सेमती गोटे कथार आम ठाकुर एत कथा भितर मन रखा ठाकुर कहते निजे भल हो अन्यर भल कर यहीटा ही आम जीवन साधना हो आमर लक्ष्य हो जय गुरु बर्तमान आमर आसाम मंदिर सरस्वती मठर महंत महाराज प्रतिनिधि आमर समानास्पद पुरस्तमानंद जी महाराज को अनुरोध करी आदर्शग्रस्त जीवन संपर्क में आज जो कार्यधारा से आमको उद्बोधित करेंगे व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरभिधिष्णोद्भासितान् कामजन्यान् हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वप्रीतिमधिरभिं माया भोजयन्नो माया शङ्खा तुरीयं परममितमजं ब्रह्म यत्तस्मतुऽस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदं च हस्तामलकण्ठशिष्यं तं त्रोटकम् आर्थिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानाम् मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यपितो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मैति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। परमाराध्य ठाकुर चरण जने आमार सश्रद्ध प्रणाम। उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद एवं परिचालक महोदय एवं उपस्थित गुरु भाई एवं माँ माने भक्त माने जगजनी अंशसमुदा माँ माने समस्त को मुझे जनाए आंतरिक जयगुरु संभाषण ओडियाटा कह मैंने टे गोलमाल जापर तो मत मझे अटकई देले जयगुरु मु गोटे कथा आगे कहूँ जो भाई माँ माने कथबार्ता बेसी होती एवं गोलमाल कर मोर धारणा सेमानंकर बोधाए ये ठाकुर अच्छा ये ज्ञानटा नाही आपण मैंने मत खराब पातु भल पातु मु किंतु बाबू कड़ाकड़ी स्टेट कार्ड लोक कहवा कथा मु क्या खोसामती कर कथा कहवा लोक नुहे मोर एटा
ଆମ ମଠାଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା କୁହେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପଛପଟରେ ସବୁବେଳେ ହରିହଟ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଏତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ହରିହଟ୍ଟଗୋଳ ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଯେ ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ସେମିତି ମୋର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଯାହା ଭିତରୁ ଆସେ ମୁଁ ସେ କଥା କୁହେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଳମାଳ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆଚ୍ଛା ହରିଶଙ୍କର ମହୋଦୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଆମର ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେ 3ଟା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷର ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଠାକୁର ଯେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କଥା କହିଛନ୍ତି সেটা হচ্ছে কোন না ঋষি যুগের মতন আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন এই 3 দিন আগেও সেই বিষয়টা মতো দিয়েছিলেন সেটি সে এটি আসামে এই সম্মিলনী হল সেটি আসাম বিভাগের সম্মিলনী সেটি মতো মহন্ত এইটা দিয়ে আলোচনা করা হ্যাঁ সেটি মু কথা কইলি যা হোক কথা হচ্ছে কোন না ঋষি যুগের মতন আদর্শ জীবন গঠন এই কথাটা কিন্তু ভালো করে বুঝবে ঋষি যুগের মতন আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন আর খালি আদর্শ জীবন গঠন এ ভিতরে অনেক ফরক আছে ঋষি যুগের মতন মানে হচ্ছে কোন না আগর ঋষি যুগের কোন লা না আগে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আগে সেমানে প্রতিষ্ঠা হউতিলে তারপরে গৃহস্থ হউতিলে সেইপাই ঋষি যুগের মতন আদর্শ জীবন গঠন ঠাকুরটা কইলে তুমি আগে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত নহই তুমি সংসার করিব তুমি কিন্তু ঠিক সংসার করিপারিব নাহি কথাটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এইটাই যে আপনার চিত্ত এতে চঞ্চল আপনার ঠিক ঠিক ভাবে সংসার জীবন করিপারিবে নাহি সংযম ভাবে যদি সংসার ন করন্তি আপনার আদর্শ হয়ে পারিবে নাহি ঠাকুর প্রেমিক গুরুরে এই আদর্শ গৃহস্থ জীবন সম্বন্ধে কইছন্তি যে আদর্শ গৃহস্থ কহিବାକୁ গলে স্বয়ং বিষ্ণুকে বুঝায় সে ଥିଲେ আদর্শ গৃহী প্রেমিক গুরু ঠাকুর বললে কইছে যে কথা ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମହାତ୍ୟାଗୀ ଇଏ ମହାତ୍ୟାଗୀ ହେଇକି ସବୁ কিছু ଦେଇକି ଚାହୁଁନ୍ତି ସିଏ ମହାସଂସାରୀ ହେଇକି ମହାତ୍ୟାଗୀ କେମିତି ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଇଏ ଦୋଜ ରାଧା ଗୋପୀ ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ବାପ ମା ସବୁ ଏତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ତ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ତ ଆପଣମାନେ ସେଇମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ହିମ୍ମତ ଅଛି ତ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଆପଣ ପାକ୍କା ଗୃହୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଏତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପଳେଇବେ କହନ୍ତୁ ମଠକୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ସରକାରଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଧରଙ୍କ ଭଳିଆ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏମିତିଆ ମନଟାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଯିବ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ବାପ ମା ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେନୁ ଏଠୁ ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ଆମ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛୁ ଆମ ମଠାଶ୍ରମରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ